Telurnya, yang 10 kan? 2. 10 2. Tiga juga. Ya, kedua. Terus hijau coklat mas berapa? Tetap magic ubi 4. Hijau coklat mas. Itu berarti guys. Kamu ada sebarang. Pasti belakangnya. Tenang aja. Ingat dulu. Jika masih bisa, makan dalam. Kalau minum kopi, jangan berasa kalinya. Semuanya ada kan? 2 cm. Hah? Jadi, yes. Potong. Hah? Ganti? Apa ganti? Halo guys, ini cara ngukurnya. Cuman kayak harusnya kita ukur harusnya dulu. Tunggu dulu sebentar.
Oke. Kamera. Like the weather. That's why we have learned to monitor and maintain the flow of energy to ensure a reliable supply. Then, you are prepared to provide energy for peaks and backup. Our hybrid power solutions not only combine smart technologies, we also offer full consulting, engineering, procurement, and construction services to cover your needs in the most efficient manner. Wherever you are in the world, ask our experts about 10 a.m. hybrid power solutions. Oke. Sugeng dalu ati sendiri tak ngelani wes suwe welani lu ngomong masalah serbe begolek liyane yakin wes bakal berasa solo rusak tata saya wes pengen lari kalau bebe cuma gue tahu aku wes sayang saya Bagus kok, bagus aja. Baca. Bisa. Dari juga nggak ada macam mau beli kan? Apa ya? Coba kasih gambar. Gak usah ditemani ya, Di. Nggak enak. Nggak bisa dinong ya? Nego. Kan? Atas saja. Mau nggak pakaian? Bener? Ini mana? Oke, tes dulu. Tes ngelas. Nih.